Alright, Assalamualaikum and hi everyone. So kita akan sambung our lecture on behavioral modeling. Okay, topik FSM. So kalau semua nampak dekat sini screen ni, this is actually a counter. So we actually did the discussion on a counter. So this is an example of a 3-bit binary counter lah. Okay, so count from 0 until 7, okay, because 3-bit, so 7. So in this case, this is an example on how we do the reset lah. Maksudnya kalau dia maximum value to reach 7, counter tu akan automatic akan jadi reset to 0, and then the count operation akan start counting, okay, from the initial value. Let's say we press the reset, so it's 0, so it count up, increment by 1 kalau nampak sini. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 saja. Dia check di sini, kalau sampai 7 dia akan reset count value to 0. So this is one of the way lah on how you reset the value dalam design lah, maksudnya kita buat design. Okay, right. So I go to the lecture on FSM. So basically sebelum we go to FSM, we will look into, not to say detail lah, kita tengok revision lah kot lah, because this is covered in digital electronic lah, okay, combinational and synchronous logic. Okay, kenapa kita nak cover ini, sebab nak recap ni, sebab element of FSM ni, finite state machine ni, dia ada dua elemen, combinational and synchronous logic. Okay, so what is combinational, what is synchronous? If you can see here, so combinational ni biasanya circuit yang tidak menggunakan clock lah. Itu paling senang kita ingat. Okay, so it is time independent, tidak bergantung kepada masa. Tetapi kalau synchronous logic, it depends on time or time dependent, and normally kita ada clock lah untuk synchronize dia punya operation. So that's actually synchronous logic circuit. Okay, and dari segi dia punya function, output function ni, is actually it's a function of input and also previous input. So that's about synchronous. So dia ada satu tambahan kan, previous, dia ada memory element yang mana kita nampak dekat sini. Okay, kita nampak ada feedback loop di sini, daripada input, daripada output ni kita feedback jadi input balik. Okay, kita panggil previous input. And then kalau combinational logic, okay, normally output is a function of input only. Maksudnya output ni bergantung kepada input sahaja, tanpa previous value of the input. Dia tidak ada memory element. And that's why kalau kita perasan, dia dari segi implementation dia, dia implemented by Boolean circuit. Okay, Boolean circuit. Unlike the synchronous, dia implementation dia adalah menggunakan flip-flop element, maksudnya memory element lah. Flip-flop ni one of example of memory element yang memorize the previous value, in this case previous input lah, right? And output is immediate. Okay, output is immediate function of the input only. Inilah sebenarnya yang ni lah ni. Output is the immediate function of the present input. Kali ini output is a function of the present input and also the history of the past input. And bila dia ada memory element, bila dia boleh memorize the previous input tu, so it has memory element lah kita panggil. So flip-flop ni one of example memory yang temporary lah, dia boleh ingat, dia boleh store the previous value lah, tapi temporarily lah. Okay. Untuk yang combination logic ni, dia has no memory element because dia immediate, immediate function. Maksudnya dia ambil masa tu saja, dia tak ingat the past value. That's actually the difference between combinational and synchronous logic. Okay, sebab apa penting, kita akan tengok dalam state machine. Okay, so what is actually state machine? So state machines are one of the most common building blocks in modern digital system. Dia memang selalu kita guna state machine ni. Okay. State machine operate at hardware speed where software cannot compete. Okay, ini just for your information. So often engineers take an ad hoc approach to design the state machine. Ini satu isu lah yang designer kena take note. Dia mesti make sure
Yang paling penting, it's not design in ad hoc lah, because ad hoc design ni akan menyebabkan architecture dia poor architecture and also glitches dalam dia punya sistem dia. So kita ada dua jenis finite state machine, more state machine. Okay, yang mana more state machine ni output tu only depends on the present state yang sekarang. So output tu bergantung kepada state yang sekarang, okay, yang tengah dia duduk tu. Okay. Kalau milli, output tu depends on not only on the present state but also input variable. That's actually milli. Okay. Kita akan fokus lebih kepada more lah. Okay. More state machine. Untuk discussion ni kita buat juga perbandingan. We do comparison between more and milli state machine. So the main difference, kalau you all tengok sini, okay, ini milli, ini more. The main difference kalau kita tengok dia output dia di sini. Okay. Dan di sini adalah output untuk more. Okay. Output more bergantung kepada present state only. Tapi kalau milli, output dia bergantung kepada present state and also the input variable. Nampak tak perbezaan dia? Okay, tapi dua-dua ada elemen combinational logic yang kita discuss tadi tu dan juga synchronous logic. Nampak tak? Okay, dia ada dua-dua elemen, combinational logic and also synchronous element ataupun memory element. Okay, so that's why combinational logic and synchronous logic itu kita kena faham dulu konsep dia. Okay, synchronous logic ni ada elemen of memory lah, dia boleh memorize. Combination logic ni dia tak ada elemen memory, tapi dia boleh assign immediately. Okay, dia punya output. So output is a function of the input. Macam tu. Okay. Jadi perbezaan antara milli dengan more dan juga perbezaan antara combinational and sequential. Synchronous logic. Dia nak join lah. Hopefully saya boleh. Okay, betul. Okay. Alright. So that's actually the difference between milli and more. Alright. Any question? Kalau ada? Tak. Okay. Ada. Saya akan sambung. Right. Okay. So this is example. Ini penting. Bila saya kata penting itu, take note lah. Take note dan juga beri perhatian. Kalau ada soalan, feel free to ask me. Okay. This is example of a more state machine. Okay. Apa yang kita nampak di sini, kita ada 3 state. Okay. State 0, state 1 and state 2. Saya label di sini. State 0. Okay. State 1 and state 2. So state 0 ni tujuannya adalah actually the start of the state lah, dia permulaan kepada state tu. Okay. Contoh di sini kita nak buat satu sequence detector. Dia nak detect pattern ini 1, 1. Okay. Contoh ini adalah kita punya sistem. Okay. And we have input here, 1 bit input yang dia masuk sequentially one after another. So pattern yang dia nak detect adalah pattern 1, 1. Okay. Contoh lah. Okay. 0, 1, 1 contoh macam tu. Okay. Dia masuk bit yang 0 first. Okay. Masuk yang dulu. And then ini adalah output dia. Sama ada dia kata detected ataupun not, the pattern of 1, 1 tadi tu. Okay. So ini akan masuk dulu 0. Okay. Kita dekat state 0 sekarang. So pattern ni masuk 0, 1, 1. Okay. 0, 1, 1 atau 1, 1, 0 lah. So masuk 0 ni masuk dulu. Bila 0 masuk, you punya state sekarang ni, dekat state 0. Dia akan check, adakah pattern 1 tu ada kat situ. So maksudnya kita belum jumpa 1, sekarang masih 0. Bila 0 masuk, dia akan remain on the current state. Nampak tak? Arrow tu back to the state 0. Because our input 0. Okay, and then it move to the next. Saya pakai color. Ni. Okay.
And then they move to the next bit. Bit yang kedua ni, inputnya adalah 1. Okay. So bila inputnya 1, dia detect 1, dia move to the next state. Nampak tak? Dia detect 1. Okay. Maksudnya kita dah successfully detect the first one. Okay. They're not two consecutive one. Sekarang kita dah jumpa the first one. Okay. And then kita sekarang dekat state 1. Bila dekat state 1, dia akan check the next bit. So let's say saya guna color ni pula. Okay. Okay. So bila dia dekat bit yang ketiga, okay, masuk ke dalam sistem ni, so dia check adakah the bit ketiga tu 1 ataupun 0. So ini dia adalah 1 kan. Ketiga ni 1. So inilah dia pergi ke state number 2. And then dekat state number 2 ni dia beritahu dia sekarang dah detect pattern 1-1. Okay. And then the next state, kalau the next value kat sini contohlah the next value kat sini adalah 0 contoh. So dia akan back kepada 0. State 0. Kalau sini 1, okay. Kalau sini 1, dia akan remain at the current state, which is state number 2. Okay, faham? Ini kita panggil sebagai state transition diagram. Yang ni, state transition diagram, STD. Yang kita panggil ini adalah kita panggil state transition diagram. So dia transit from state 0 to state 1 to state 2, okay, depending on the input. Kalau input tu 0, dalam kes ni kita set macam ni lah. Okay, kita boleh change lah. Mungkin boleh set ni jadi sebagai 1, ini boleh jadi 0, depending on application. So in this case, application kita nak detect pattern. Kita juga boleh dapatkan detect pattern ni 1, 0, 1. Contoh. Okay. Bila 1, 0, 1, how many state? Agak-agak. Siapa boleh jawab? Sekarang kita ada 3 state lah, 0 sampai 2. Kalau pattern ini kita perlu pattern 1, 1, kita perlu 3 state. Kalau pattern 1, 0, 1 agak berapa state? How many state? Kita kena tambah satu lagi. Sebenarnya kita kena tambah satu lagi, additional. Sebab, ya, tengok ni ya. Okay. Sebabnya, sekarang kita check the first. Contoh masuk ni. Okay, ini masuk dalam kita punya sistem. Padam. Ini nampak. Okay, padam. Sekarang kita nak detect pattern 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, and then kita nak detect pattern 1, 0, 1 juga lah. Okay. Ataupun let's say ada 0 di sini belakang. Contoh macam tu lah. Okay. Kita nak detect 1, 0, 1. So maksudnya ini masuk dulu. Okay. Maksudnya kalau ini kan dia 0 kan. So 0 dia remain on the current state. Okay. And then move the next bit, which is yang ni. Okay. Okay, and then move the next bit dia akan check. Okay, ini 1. Bila 1 dia move daripada state 0 kepada state 1. Okay, and then dia check ini. Adakah dia 0? So ini akan jadi ini akan jadi 0. Okay, ini akan jadi 0. Ini akan jadi 1 kau sana sebab kita detect pattern 1, 0, 1. So kalau dia 0 dia pergi ke next state. Alright. Okay. Okay, sekarang lepas tu dia nak check pattern ni pula. Check pattern ni. Last bit ni adalah 1. So, maksud kita kena tambah satu state lagi. Kita kena tambah satu state lagi kat sini. Yang mana kalau dia adalah 1, dia pergi ke state 3. Kita katakan dia state 3. Okay, kalau dia 1 lah sebab ni 1 kan. Tapi kalau dia 0, dia akan balik ke state 0. Okay, at least kita kena ada 3 state kalau dia pattern 3 bit ni. Okay, tadi pattern 2 bit 1, 1. Okay, sama lah kalau you nak buat pattern 1, 1, 1. Maksudnya kena ada 3 state, tapi yang ni berubah jadi
to change this to 1 and this is become 0. Okay, 1, 1, 1 and 1. Nampak tak? Ini untuk yang ni 1, 1, 1. Any question? Okay, no? Alright. So same to milli lah. Okay. Milli dia punya ni lebih simple. Okay. So ni dia explanation lah. This is explanation about the milli. Okay. So one of the limitation of milli, limitation can lead to okay, the output are a function of not only one. Ini about milli. And the issue of milli is actually a timing problem. Okay. Timing issue lah. And also milli architecture is generally poor choice for synchronous device, and we focus on more. Okay. Tapi dari segi simplicity of the circuit, milli more simpler lah. But in terms of complexity of the state machine, milli is more complex. Okay. Dari segi simple number of state tu, ya dia kurang state dia, ada 2 saja. To detect the same pattern 1, dia hanya ada 2 pattern, 2 state sahaja. Berbanding dengan more ada 3. Jadi itu dari segi number of state, tapi dari segi complexity of each of the state tu dia lebih kompleks sebab kita ada kita kena consider dia punya selain daripada state, kita kena consider dia punya input. Ini kita kat sini. The output are a function of not only current state, okay, but also the input. Okay, banyak input yang kita kena consider lah. Contoh macam ni lah. Okay. Alright. Don't worry about milli. Kita tak fokus sangat. Kita fokus on more lah. Okay. Milli versus more. Perbandingan milli dengan more. So more is easier to design. Okay. Lebih senang untuk design compared to milli. Okay. First design the state depending on the previous state and input lah yang tadi lah. Okay. And the design output only depend on the state. Unlike the milli, where the design ni kita kena consider both the state and also the input. Lebih susah lah untuk implement dan juga dia ada timing issues. Okay, in terms of number of state, milli less macam saya tunjuk tadi. Okay, state dia tak banyak, tapi dia kena complex sikit dari untuk representation setiap state tu. Tapi compare to the more we have tadi bawah ni kot. More we have more lah dari segi orang kata apa area compared to state. Sorry. More kita ada lebih state berbanding dengan milli, memerlukan banyak state dengan milli. Okay. So normally kita untuk nak represent FSM ni, okay, nak modelkan using behavioral model, we only use either case statement ataupun if else. Okay. Ini kita panggil sebagai flow control lah yang kita dah belajar sebelum ni. So kita menggunakan case ataupun if else saja untuk represent FSM. Okay, finite state machine. Okay, kita tengok straight kepada cara dia. Dia boleh juga kita buat secara implicit ataupun explicit. Don't worry, this one we go to the examples lagi. Okay, kita ada banyak style FSM. Okay. Satu style adalah menggunakan style number 1 adalah dia menggunakan kita ada sini. Ini adalah kita punya synchronous logic block. Okay, sebab dia ada clock lah, pasal lah, synchronous lah. Okay, and di sini kita ada combinational part dia. Dia kena assign. Okay, ini kita ada CL. Ini yang kita ada, dia punya synchronous logic. Okay. Dia mesti ada 2 tu. Okay. Right. Kalau kita tengok lagi di bawah, satu untuk kita represent dia punya state lah. Okay. Dan juga output dia. Okay. And then style number 2, kita ada 2 block juga. Okay. Tetapi kita ada 2 always block. Okay. Satu always block untuk by the clock kan. So ini adalah synchronous logic block.
Okay, yang satu ni adalah untuk combinational logic block. Okay, CL. And cyclic behavior ni, always ni cyclic behavior lah, sama kan. Dia digunakan untuk declare the next state logic. Okay, kita nak declare the next state logic macam kita duduk buat tadi ni. Yang state 0, state 1, pergi ke sini apa semua tu kan. Itu dia kita panggil next state logic lah. Ni state 0, ni state 1. Okay, kita tengok example. And then the output tu kita assign outside the both always block ni tak ada output, kita assign outside the always block. Itu cara kita represent. Style number 3 almost similar to number 2, tetapi kita declare output dia di dalam kita punya cyclic block. Okay, ini adalah kita punya synchronous logic. Kalau kuasaan ada clock tu kan. Okay, kita punya SL. And ini adalah kita punya CL, combinational logic. Okay. Dan kita declare output tu dalam kita punya SL. Okay. So kita punya CL ni actually dia ada kita punya state transition lah. Macam saya beritahu tadi tu. Next state logic. Next state logic. Okay. Okay, itu 3 style. Okay. Yang selalu kita gunakan style nombor 2 dengan style nombor 3. Style nombor 2, okay, this one. Okay, dan style nombor 3. Okay. Contoh style nombor 2 ada lagi kita tunjuk dalam example kejap lagi ya. Okay, sebelum kita pergi ke situ, kita pergi ke state encoding technique. So macam mana kita nak encode yang state tadi ni? Saya tunjuk balik. Okay, macam mana kita nak encode state kosong, state 1, okay, state 2 and so on. State number 1 and 0 until 2. So how do we encode this? Macam mana kita nak represent dia? Okay. So normally kita menggunakan tiga method lah. Sama ada binary encoding technique. Maksudnya kalau state kosong ni, kosong-kosong. Ni state 1. Okay. Ni state 2. And then ni state 3. Maksudnya kalau menggunakan binary encoding technique, kita kena ada at least 2 bit. We need only at least 2 bit to represent 4 states. State 0 until state 3. Okay. Contoh macam yang tadi lah. Okay, yang tadi yang kita discuss tadi tu. Mana tadi? State chain tadi. Okay, yang ni kan. Maksudnya kita boleh gunakan ini 2 bit lah sekurang-kurangnya untuk represent. So 00, 01 and 10. Okay. Selain daripada tu, kita juga boleh menggunakan kaedah one hot encoding. Okay. One hot encoding teknik yang mana kita memerlukan number of bit itu sama dengan number of state. 4 bit, 4 state. Sebab dia kita represent satu tu untuk setiap satu pattern ya. Okay. Maksudnya kita tak ada pattern 2 consecutive 1 ataupun 2 1 dalam satu pattern dan sebagainya. Okay. Maksudnya satu saja ada. Ini kita panggil one hot lah. One hot encoding. Right. So sebab apa kita gunakan one hot? So one hot encoding is very appropriate with most FPGA target where a large number of flip-flop are available. So normally dia bergantung kepada FPGA jugalah. Okay. Dan dia sebenarnya it is a good alternative when trying to optimize speed. Maksudnya bila kita nak try to reduce speed ataupun power, and then kita gunakan one hot encoding. Okay. Dia ada trade off lah. Tapi dari segi area, one hot encoding lebih banyak lah because they utilize number of flip-flop lebih berbanding dengan yang kita panggil sebagai binary encoding. Okay. So binary encoding use minimum logic. Okay. However, in terms of speed and also power dissipation, one hot encoding is better lah. Okay. So the pemilihan tu bergantung kepada design specification ataupun design punya target. Kalau kita aim for speed,
and also power reduction, and then we use one hot encoding lah. Tapi in terms of area, it's a bit higher compared to the binary encoding technique. Okay. Other than that, we also have grey code encoding. So grey code encoding ni dia nak mengelakkan glitches. Okay. Minimize the hazard and also glitches. Sebab apa glitches? Bila kita switch antara 1 to 0 and 0 to 1, for example, so dia akan ada glitches. Apatah lagi kalau kita tukar macam ni, 10, 10, 10, 01. So maksudnya dia swap terus kan, dua serentak. So apa yang boleh dikurangkan glitches tu, kita gunakan grey code encoding. Maksudnya ini 00 standard, 01 pun okey, tapi bila sampai dekat the third one, kita sepatutnya ni jadi 10 kan, tapi tak, kita jadi 11 sebab kita cuba change only one bit at a time. Maksudnya ini saja berubah, ini saja berubah. Okay, change. Instead of kalau kita buat 10, dua sekali berubah on the next stage. That's actually grey encoding technique. Okay. So very good result can be obtained when implementing the state register with T flip-flop lah. So in terms of number of bits sama. So number of bit to bit represent 4 state. Maksudnya dari segi area dia sama dengan binary encoding, but in terms of glitches dia lebih bagus lagi daripada binary encoding technique. Okay. So the pemilihan tu bergantung kepada design specification and aim of the design. Ini summary. So to implement 8 state, okay. So contoh kita nak implement 8 state. So one hot encoding requires 8 bit. Okay, 8 bit 0 until bit 7. Tapi kalau grey ataupun binary, so 2 to the power of 3. Okay, 2 to the power of 3. Maksudnya 3 bit only. Okay, ini adalah 2 to the power of 3 kan. Kita akan dapat 8 possible stage, which is either binary ataupun grey. Kita boleh dapat 8 possible stage. Right. If you have any question, just ask me. So we go to the lab task. If you go to your lab, we go to lab report. Saya dah upload ke lab. Ya, lab 1 and lab 2. If you go to lab, so you dah kena start tau lab nombor 2 ni, dah boleh start. Lab nombor 2, finite state machine. Okay, so lots of discussion here. Also pre-lab task. So ini pre-lab task yang kita tak kira sebagai markah dalam lab. Okay, tapi dia penting lah untuk buat lab. Okay, so boleh cubalah ni, design an FSM based 3-bit binary counter. Ingatlah saya tunjuk awal tadi. Okay, ini adalah standard counter lah. Bila diminta dalam exam, for example, if I ask you design a counter, a synchronous counter, this is actually the way you represent. Tapi kalau saya minta FSM base, dia tak sama macam ni, different. Okay. Kalau FSM tadi, this question, for example ini ya. Okay. Okay, we go to FSM. Okay, go to pre-lab task. So this asks you to do FSM base 3-bit binary counter, which able to count up only count up from 0 to 7 and repeats. Dia sama macam tadi ya, almost sama macam yang ni tapi ini non FSM base, ini FSM base. Okay, so different. The way we design different. Okay, so jawapan dia. Okay, kalau kita tengok kat sini, ini jawapannya, solutionnya. Apa yang penting kat sini sebenarnya bukan counter tu. Saya nak tunjuk sebenarnya macam mana state machine tu dibina menggunakan Verilog. How do we model using behavioral modeling and FSM. Okay, so ingat balik, FSM kita kena ada sequential block and also combinational block. Ini style number apa? Boleh tengok ni.
Number 3 ataupun number 2. Apa boleh nampak? And number 2, output luar, nampak tak? Output is outside of the block. Okay, kita ada 2 always block. So one for combinational, one for synchronous. Okay, tapi hari ni we have output tu dalam, we assign the output tu inside the always block. Tapi kalau yang tadi assign tu di luar, nampak tak? Output tu. Ni output di luar daripada 2 always block tu, maksudnya adalah style number 2. Okay. So remember, sequential, kita ada sequential block yang update dia punya state. Okay. Kalau kita reset, maksudnya state tu remain at 0. Maksudnya inilah dia punya state 0. Kita ada berapa state sini? Kita ada 8 state. So 0 until 7. So maksudnya state 1, state 2, okay, state 3, state 4, 5, okay, 6, and the last state 7. Okay. So maksudnya tu ada 8 state. Okay, state 7 tu is actually the final state lah. So maksudnya state 0, now we are at state 0. So we design, bila sampai kat state 0, you beritahu without any condition apa-apa, terus pergi ke state 1. Maksudnya arrow you macam ni je lah. Dia tak ada apa-apa condition. Ini basic lah, ni paling basic. Okay, terus pergi ke next state, next state, next state, sampai state number 7. Okay, bila you reset, if reset kat mana-mana state sekalipun, contoh you current state you dekat 4 je tu, so dia akan terus pergi ke kosong. Sebab kita mention di sini current state sama dengan kosong. Okay, bila you reset, maksudnya kat mana-mana saja dia pergi ke kosong. Macam tu lah. Okay lah, nampak lah. Ini state machine dia. Kalau saya minta lukis state machine dia macam ni lah. Okay, ini bila kita reset. Kalau tak reset, dia akan move from one state to another state, and this akan update state tu. Nampak tak? Dia akan update state tu. Current state sama dengan next state. Current state sama dengan next state. Kemudian dia shift sampai state 7. And then kita assign count out ni, output ni sebagai current state tu sebagai out. Maksudnya state transition from 0 until 7 tu dah menjadi satu, ibarat macam satu counter. Maksudnya 0, 1, 2, 3 and so on. Lepaskan di sini, dia dah jadi macam satu counter. Bila you reset, dia akan back ke 0. Alright, so ini adalah the basic, kita panggil apa? Basic template lah of the state machine yang you kena faham. Kita macam mana kita buat state encoding. Ini adalah menggunakan binary state encoding yang saya cerita tadi tu. Okay, kita boleh ubah menggunakan gray ataupun one hot encoding. And then kita ada 2 block di sini, sequential block and also combinational block. Dan style number 2 kita buat, kita assign output dekat outside the 2 block. Kita boleh juga assign output dekat sini, somewhere dekat sini. Boleh. Itu style number 3. Okey nah, ada soalan tak yang ni? Ini penting ini penting untuk faham. Ini contoh saja counter, boleh ubah macam-macam Contoh macam dalam task. Okey, ini contoh. Kita boleh ubah yang coding tadi ni. We can change this code. Okay, this portion lah. Kat portion ni. Kita boleh ubah ikut lab task ni. Maksudnya dalam case lab task ni, kalau ada soalan, dia just stop me. So soalan ni, kalau you baca di sini, kita kena modify the 3-bit binary counter tadi tu. Okay. Right.
So to design unlock unit, okay, unlock unit yang bila kita masukkan key kat dia, key dia adalah password dia adalah 7654321. Okay, maksudnya ada beberapa state ni, 1, 2, 3, 4 sampai 7 lah. Ada 3 state. Okay. Dia akan unlock lah, maksudnya bila sampai ke state ni, baru you boleh unlock box. Ni macam contoh macam safety box dekat hotel dan ataupun mana-mana lah. Okay. So maksudnya key tu bila kita masuk password 7 contoh, you masuk 7 which is 111 untuk the first state tu. Bila you masuk atau you masuk terus 7 dalam binary, dalam decimal, sorry. So dia boleh move ke the next state. Kalau you masuk selain daripada 7, dia akan remain on the current state. Ini maksud arrow ni. Okay. Kalau dia selepas tu dia you masuk 7, you sukses masuk 7, dia pergi ke next state. Sekarang dia dekat state 1. So, bila you masukkan value 6, dia move to state 2. Kalau you masuk value yang selain daripada 6, dia remain on the current state. Ataupun you boleh juga move yang ni ke sini. Sebab kita reset lah maksudnya. You boleh modify. Bila dia state tak betul lah, dia balik terus ke state kosong. Okay. Alright. So that's actually you boleh modify ni untuk you punya lab nanti. Tak semestinya ikut yang ni. Yang penting you buat state dia, masuk ke password dia 7654321, tapi dari segi return dia boleh jadi return to the current state atau return to the state 0, idle state. Kalau dia masuk silap password tu. Okay. So boleh modify yang ni dalam okay lah. Okay. So saya bagi masa sekejap lah untuk you all modify yang ni masuk dalam yang ni. So, yang lain mungkin tak perlu kacau lagi, you cuba yang ni dulu. Cuba buat dulu, kalau ada apa-apa soalan. So saya bagi masa lebih kurang 5 minit atau 10 minit, lagi kita discuss balik. Sambil tu kalau ada soalan boleh tanya lah.
Okay. So hopefully you all get the idea. So maybe saya tunjuk satu. So let's say we are in the state 0. So 3 prime B0 for example. So ini menggunakan representation of decimal. Okay, zoom a bit. Okay. So 3 prime B0. So we go back to the state ni. Maksudnya kalau sekarang kita kat state 0, kalau key itu sama dengan 7. So maksudnya kalau key itu sama dengan 7. If gunakan if else, ingatlah tadi kita beritahu saya if else, dan dalam atas sudah case kan. So if key double equal lah, remember in very long, equal to 3 prime B7. So what we do? Next step equal to 3 prime B. Okay, sebab kalau you tengok sini dia pergi ke step 1 kalau key to 7. Else, so else you can ada else lah. Okay. Else next step equal to, okay, kita boleh katakan remain on this state 0. Okay, better to state number 0. So state number 1, 3 prime B1, you can code this way. If key itu maksudnya kalau sekarang kita dekat state 1, kita nak check key itu mesti sama dengan 6 kan. So 7, 3 prime B 6. Then kalau key itu sama dengan 6, what we do, kita tahu kat sini next state equal to 3 prime B. Sebab kalau key itu 6 dia pergi ke state 2 bola arrow. Okay, then dalam Verilog kita model this. Else kalau dia bukan 6, ini you have the option. Sama ada you nak beritahu dia pergi next state to current state which is state 2, kalau macam dalam ni. Kalau selain daripada 6 pergi state 1, sorry, remain on state 1 nampak ada arrow sini, ataupun you nak buat yang merah ni. So you nak buat yang merah tu, you beritahu D prime di 0. Itu akan implement, this line akan implement yang merah. Kalau you nak buat yang hitam ni, yang black ni, so 3 prime D1, dia D1, itu je beza. Okay, let's say we letak dalam 0 for example. Then we move to the next state, 3 prime D. So if E equal to 3 prime D berapa? 5 kan? Kalau dia masuk 5, dia cuma 5, apa berlaku? Next state, kita pergi ke state yang seterusnya, which is state 3. Okay. Else, kita pergi ke state kosong. Itulah. You continue this until end of the state lah, sampai state 7. Okay, and then dia punya diagram macam ni. Right, dan dari segi perubahan you ni kena modify lah dekat sini ya. Ini okay, no changes dekat sequential block, tapi dekat IO kena ubah, termasuk dengan count out ni kena ubah lah. Okay, depending on the requirement. Contoh requirements ni outputnya adalah state out, so you kena assign state out sama dengan current state. And then you punya input adalah clock, reset, and then key lah. Key yang kita nak masukkan tu kan. Okay, kena modify yang dekat sini. Ini sebab saya kata dia macam master template lah, you kena modify. And then you boleh cuba style number 3 and style number 1. Ini style number 2. Okay, so that's untuk lab lah. Dan juga untuk teori. Okay. Settle the state machine. Ini kalau you nak buat semua sekali dalam tu.
Okay, kalau tengok sini, you nak buat semua sekali tu maksudnya ni. Pergi ke lab balik. Sorry ya. Pergi ke lab balik. Instruction seterusnya. Yang ni. You combine, you masukkan state machine tu dalam satu top module. Top module ni kita panggil unlock unit.v. And then dalam unlock unit ni ada state machine dan juga ada decoder. For those yang buat decoder tu, cantik lah. Okay. Yang tak buat pun boleh you cari je dalam Exit World tu ada banyak lah. Okay. Decoder yang boleh convert from binary to hexagon. And then I think we have discussed this as well lah dalam lecture note. Tengok. Contoh, untuk represent number kosong lah. So maksudnya semua ni mesti, kalau let's say ni active low lah. Active low maksudnya kalau kita bagi 0, dia on lampu ni, segmen-segmen ni. Maksudnya semua mesti 0 lah kecuali 6. Kecuali ni jadi 1. Okay. Bila kita masuk decimal ataupun binary 0. Okay. 0, 0, 0 lah sebab ini 3 bit kan. So you punya equivalent value untuk represent you punya 7 segment ni adalah 1, 0, 0, 0. Tak cantik sekejap lah saya tulis. Ya, kalau 0, 0, 0 ni kalau you punya binary ya. So kita masuk binary ni which is dalam state ni lah, state out ni. So dia akan decode kepada 7 prime B 1, 0, 0, 0, 0, 0. Itulah dia ada berapa bit ni. 3, 6. Satu lagi. Kalau dia ada 7 bit 0 sampai 6. Okay, dia ada 7 bit. Maksudnya bit yang LSB which is kosong tu. LSB, MSB 6 kan. So, sebab dia active low. Sebenarnya semua ni mesti 0 kecuali MSB lah 1. Which is this one. Ni akan turn on you punya 7 segment tu sebagai 0. Okay, any question? Ada soalan? So ini dia akan combine semua ni, maksudnya input ada key, reset, clock, and then output dia adalah LED out, which is yang ni lah, X out ni. Dia ada 7 bit. Okay, bila dia sambung ke 7 segment, tentunya dia boleh tunjuklah state transition from 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and then dia punya sistem tu dah boleh unlock. So untuk lab tu you boleh modify. Mungkin bila dia success state tu, okay, you nak buat apa kan? Contoh bila you sampai dekat state 7 ni, okay, bila you sampai dekat state 7 ni, mungkin you nak buat lah LED blinking kau kat sini. You boleh buat satu modul lagi, dia blinkkan LED. Ataupun dia on siren ke, ataupun apa-apa lah. Dia boleh modify yang ni. Saya bagi flexibility lah, yang mana saya akan bagi extra mark lah kepada yang kreatif untuk modify. For example, you key in 7 ni kan, lepas tu you key in silap, you tak key in 6, you key in 5 contoh kan. Sepatutnya password 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, you masuk silap, and then dia bunyi buzzer ke, macam tu you modify. Bila dia sukses mungkin you blink LED ke, macam tu lah. Itu contoh yang saya bagi flexibility dekat student untuk modify. Okay, yang straightforward lab, you buatlah sampai dapat ni. Sampai unlock unit. Okay. So kita basically kita ada satu apa nama kita modul, 2, 3 modul. You juga boleh combine semua sekali masuk dalam satu verilog file, tapi dia mungkin tedious lah untuk dibagi. Yang paling mudah saya cadangkan buat asing. You ada satu top module unlock unit ni. Lepas tu you instantiate state machine.v dengan binary tu hexadecimal.v ni. Okay, so lepas tu you buat modul ni asing-asing dalam verilog file yang lain. Itu secadangan saya lah untuk you nampak modular design. Okay, kalau you nak buat semua dalam satu verilog file pun boleh, sama ada satu single module and module, ataupun you have multiple module dalam satu verilog file, itu pun boleh. So dia ada 3 option kat sini. Saya repeat sama ada you nak buat 3 separate file macam sekarang ni,
Okay. Ataupun you nak buat satu file yang besar and then you design semua dalam tu, ataupun you ada satu file yang besar tapi you ada semua modul dalam satu file tu. Okay. Ada 3 option. Okay. Kalau nak mudah, buat option yang pertama tu lah. You ada satu file, and you ada 3 file, and then you instantiate macam mana you instantiate test bench tu. Okay. Instantiate state machine.v and juga binary to hex.v. Semua coding ni mesti you write dulu lah dia punya code. Alright. Ini exercise ni optional. Okay, you boleh explore. Okay, contoh macam ni, macam mana kita nak on LED, on off LED. So you ada 18 LED. You on blinking the LED lah bila dia success. Bila you success sampai state 7 tu, you buat coding ni dia on 18 LED. Sebab apa 18? Sebab ini kita test dalam board lah, kita gunakan di itu 70 board tu. Semua lampu tu akan on. Bila dia success the state. Okay, interesting lah kalau you buat dalam FPGA board, memang you nampak lah dia. Okay. Tapi saya punya expectation up to simulation and synthesize sahaja. Okay. Alright, any question? I think that's all lah. Ada dari segi lecture pun, I think ini for you to do ni lah during the asynchronous time lah. Okay. Ini mili ni tak berapa penting sangat lah. Kalau nak buat, you tengok dekat more. Boleh explore lah mili nak tengok macam mana how they represent the state tu. Okay, encoding dia. Voilà. Okay. Doktor confuse sikit dengan dia. Kalau else tu dia ada untuk option. Maksud kalau penggunaan else tu. Dekat mana tu? Kalau macam kita buat kan. Example tu kah? Example kita letak else lah, else tu. Okay. Tu maksudnya macam yang atas perkataan current state kan. Okay. Doktor letak yang current state yang doktor circle tu. Okay ni ya. Okay. Okay. Else. Yang tak clear tu yang mana? Yang atas ni ke? Letak else tu. F dekat sini ke? S dekat sini? Dua-dua. Dekat blok mana? Yang bawah ke atas? Atas ni, okey. Yang atas ni sebenarnya kita panggil sebagai dia update saja state tu. So ini kita tak perlu modify pun dalam kita punya apa-apa design. Dia memang standard ni. Sequential block ni. Maksudnya dia tujuan yang ni dia nak memorize previous state tu. Dia nak update state. Ni hanya update state. Yang penting ni dekat sini, kat combinational part ni yang dia ada state transition. Ataupun dia panggil, ada saya define sini. Yang ni penting. Okay. Yang ni memang standard. Dia sama ya. Maksudnya kalau kita reset, state tu remain ke 0, back to 0. Kalau dia tak reset, dia update the next state, current state with the next state. Maksudnya ini memang proses dia lah, proses dalam state machine. Saya tunjuk contoh pun ada atas ni. File number 2 kan. Okey. Dia memang sama ya, cuma nama dia mungkin lain-lain. Ni dia tak label lah kat sini, dia buat begin and end tadi kan. Ni okey. Ni tak label sebab you punya next state logic yang di bawah tadi tu. Yang tanya tadi di atas kan, di atas yang ni. Maksudnya ini dia pakai state, start state, state, next state. Tapi sama lah sebenarnya. Dia tak berubah. Nampak tak? Kat sini pun sama. Okay. So, kalau tak nak confuse, gunakan yang saya punya method ni. Maksudnya, kalau apa-apa soalan sekalipun, even lab ke apa pun, yang ni remain the same. Okay. Yang berubah ni dia punya state transition ni. Dekat sini, dekat combinational part. Nampak tak? Okey kah, Cik Azman? Okey Doktor, okey. Okey, so yang penting kat sini, saya suggest, mungkin sekarang ni agak macam 50-50 lagi, saya faham. Sebab baru tengok kan, mungkin tak pernah nampak lagi. Saya suggest yang pertama, tengok yang ni, kod ni, tengok dengan yang atas ni. Yang saya minta suruh buat counter tu, backdash. Sorry, backdash tadi. Ni, yang ni, okey, faham ke yang ni? Relate dengan coding ni.
Okey, lepas tu yang kedua ni boleh buat masa asynchronous time lagi ya. Okey. Tengok pula yang left task ni. Kaitkan yang ni. Okey. Dengan yang saya type di kanan. Cuba habiskan dapat coding ni. Habiskan sampai stage 7. Lepas tu cuba run dekat mode sim ataupun quarters. Tengok apa hasil dia. Untuk state machine ni kita boleh tengoklah dia punya RTL view dia tu dalam bentuk state. Macam yang saya tunjuk ni. Dia akan jadi macam ni. And then boleh inspect dah. Okay, no? Ada lagi tak soalan? Mungkin saya akan buat sikit video kot untuk upload. Saya masukkan dalam ni kot, dalam saya punya YouTube tu. Untuk bantu dekat lab 2 lah. Okay, untuk bantu dekat lab 2 nanti. Kelas pun dah habis, jadi saya buat dalam YouTube kot. Dekat channel tu saya mungkin tak masuk dalam e-learning lah, saya tak masuk dalam classroom, saya masuk dalam YouTube saya tulis. Okey, ada soalan selain daripada tu? Ada tak? Saya stop dulu recording, saya dah habis lah.